अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कब और तुम से जुड़े हर शब्द अरबी में हिंदी के माध्यम से। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि बड़े आसानी से और बहुत जल्द अरबी बोलना सीख जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कब, उसी को अरबी में कहते हैं मिता। हिंदी में कब, अरबी में मिता। अगर हमें कहना हो कि कब आओगे तो कहेंगे मिता इजी, यानी कब आओगे, मिता इजी। मिता अरबी में कब को कहते हैं और इजी अरबी में आने को कहते हैं, यानी मिता इजी। कब जाओगे, हिंदी में हम कहेंगे कब जाओगे, उसी को अरबी में कहेंगे मिता रोह, यानी कब जाओगे, मिता रोह। मिता अरबी में कब को कहते हैं, अरोह अरबी में जाने को कहते हैं, मिता रोह। कब खाओगे, हिंदी में हम कहेंगे कि कब खाओगे, उसी को अरबी में कहेंगे मिता अकिल, यानी कब खाओगे, मिता अकिल। मिता अरबी में कब को और अकिल अरबी में खाने को कहते हैं, यानी मिता अकिल। कब सोओगे, हिंदी में हम कहेंगे कब सोओगे, उसी को अरबी में कहेंगे मिता नौम, यानी कब सोओगे, मिता नौम। मिता अरबी में कब को और नौम अरबी में सोने को कहते हैं, यानी मिता नौम। कब उठोगे, हिंदी में हम कहेंगे कब उठोगे, उसी को अरबी में कहेंगे मिता गुम, यानी कब उठोगे। मिता अरबी में कब को और गुम अरबी में उठने को कहते हैं, यानी मिता गुम। कब दोगे, हिंदी में हम कहेंगे कब दोगे, उसी को अरबी में कहेंगे मिता याती, यानी कब दोगे। मिता अरबी में कब को कहते हैं और याती अरबी में देने को कहते हैं, यानी मिता याती। कब सुनोगे, हिंदी में हम कहेंगे कब सुनोगे, उसी को अरबी में कहेंगे मिता इस्मा, यानी कब सुनोगे। मिता अरबी में कब को कहते हैं और इस्मा अरबी में सुनने को कहते हैं, यानी मिता इस्मा। कब पैसा दोगे, अगर हमें किसी से अरबी में ये कहना हो कि कब पैसा दोगे तो कहेंगे मिता याती फलूस। मिता अरबी में कब को और याती अरबी में देने को और फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, यानी मिता याती फलूस। कब सामान दोगे, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि कब सामान दोगे तो कहेंगे मिता याती अगराद, यानी कब सामान दोगे। मिता यानी कब, याती यानी दोगे और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, यानी मिता याती अगराद। कब बाज़ार जाओगे, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि कब बाज़ार जाओगे तो कहेंगे मिता रोह सूग। मिता यानी कब, रोह यानी जाओगे और सूग अरबी में बाज़ार को कहते हैं, यानी मिता रोह सूग। कब छुट्टी जाओगे, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि कब छुट्टी जाओगे तो कहेंगे मिता रोह इजाज़ा, यानी कब छुट्टी जाओगे। मिता यानी कब, रोह यानी जाओगे और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं, मिता रोह इजाज़ा। कब स्कूल जाओगे, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि कब स्कूल जाओगे तो कहेंगे मिता रोह मदरसा, यानी कब स्कूल जाओगे। मिता यानी कब, रोह यानी जाओगे और मदरसा अरबी में स्कूल को कहते हैं, मिता रोह मदरसा। कब दुकान जाओगे, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि कब दुकान जाओगे तो कहेंगे मिता रोह महल। मिता अरबी में कब को और रोह अरबी में जाने को कहते हैं और महल अरबी में दुकान को कहते हैं, यानी मिता रोह महल। कब सब्ज़ी लाओगे, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि कब सब्ज़ी लाओगे
تو کہیں گے میتا جیب خودار یعنی کب سبزی لاؤ گے. میتا یعنی کب، جیب یعنی لاؤ گے، اور خودار عربی میں سبزی کو کہتے ہیں. میتا جیب خودار. تم، عربی میں تم کو انتا کہتے ہیں. تم یعنی انتا. اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ تم کہاں ہو تو کہیں گے انت وین یعنی تم کہاں ہو. انت عربی میں تم کو کہتے ہیں اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، یعنی انت وین. تم سو رہے ہو. ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم سو رہے ہو، اسی کو عربی میں کہیں گے انت نائم یعنی تم سو رہے ہو. انت یعنی تم، نائم عربی میں سونے کو کہتے ہیں، یعنی انت نائم. تم کھا رہے ہو. ہندی میں ہم کہیں گے تم کھا رہے ہو، اسی کو عربی میں کہیں گے انت اکل یعنی تم کھا رہے ہو. انت عربی میں تم کو کہتے ہیں اور اکل عربی میں کھانے کو کہتے ہیں، یعنی انت اکل. تم آ رہے ہو. ہندی میں ہم یہ کہیں گے کہ تم آ رہے ہو، اسی کو عربی میں کہیں گے انت ایجی یعنی تم آ رہے ہو. انت عربی میں تم کو کہتے ہیں اور ایجی عربی میں آنے کو کہتے ہیں، یعنی انت ایجی. تم لا رہے ہو. ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم لا رہے ہو، اسی کو عربی میں کہیں گے انت جیب یعنی تم لا رہے ہو. انت یعنی تم، جیب عربی میں لانے کو کہتے ہیں، یعنی انت جیب. تم شرما رہے ہو. ہندی میں ہم کسی کو کہیں گے کہ تم شرما رہے ہو، اسی کو عربی میں کہیں گے انت خجول یعنی تم شرما رہے ہو. انت یعنی تم، خجول عربی میں شرمانے کو کہتے ہیں، یعنی انت خجول. تم روزہ ہو. ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم روزہ ہو، اسی کو عربی میں کہیں گے انت صوم یعنی تم روزہ ہو. انت یعنی تم اور صوم عربی میں روزہ کو کہتے ہیں، یعنی انت صوم. تم بھوکے ہو. ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم بھوکے ہو، اسی کو عربی میں کہیں گے انت جوعان یعنی تم بھوکے ہو. انت عربی میں تم کو اور جوعان عربی میں بھوکے کو کہتے ہیں، یعنی انت جوعان. تم پاگل ہو. ہندی میں ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو، اسی کو عربی میں کہتے ہیں انت مجنون یعنی تم پاگل ہو. انت عربی میں تم کو اور مجنون عربی میں پاگل کو کہتے ہیں، یعنی انت مجنون. تم انڈین ہو. ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم انڈین ہو، اسی کو عربی میں کہیں گے انت ہندی یعنی تم انڈین ہو. انت عربی میں تم کو اور ہندی عربی میں انڈیا کو کہتے ہیں، یعنی انت ہندی. تم بہرے ہو. ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم بہرے ہو، اسی کو عربی میں کہیں گے انت اسمو یعنی تم بہرے ہو. انت عربی میں تم کو اور اسمو عربی میں بہرے کو کہتے ہیں، یعنی انت اسمو. تم گونگے ہو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ کہنا ہو کہ تم گونگے ہو تو کہیں گے انت غبی یعنی تم گونگے ہو. انت عربی میں تم کو اور غبی عربی میں گونگے کو کہتے ہیں، یعنی انت غبی.